बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में हम शुरू करते हैं द रेस्टोरेशन पीरियड। जी मैं आपको मैं बताता चलूँ कि इससे पहले हम जैकोबियन इन कैरोलाइन पीरियड को एंड कर चुके हैं और इसका तकरीबन हर साइड से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो द रेस्टोरेशन पीरियड हमारे पास 1660 से शुरू होता है एंड 1700 तक ये जारी होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आफ्टर द रेस्टोरेशन इन 1660, 1660 में जो रेस्टोरेशन हुई, याद रखिएगा रेस्टोरेशन कैसे कहते हैं, जब हमारे पास मोनार्की रिस्टोर हुई, फर्स्ट जिसको वो बेहद किया गया और चार्ल्स सेकंड थ्रोन पे आया, तो पूरे सिनारियो को हम कहते हैं रेस्टोरेशन। व्हेन चार्ल्स सेकंड केम टू अ थ्रोन, जब चार्ल्स सेकंड थ्रोन पे आया, देयर वाज अ कंप्लीट रिपुडिएशन मीन रिजेक्शन ऑफ प्यूरिटन आइडियाज इन द वे ऑफ लिविंग, यानी उनका प्यूरिटन से मुकम्मल तौर पे बाइकाट हुई। इन इंग्लिश लिटरेचर द पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1700 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन। ये आप नोट करते जाए कि 1660 से लेके 1700 तक इस पूरे पीरियड को हम कहते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। बिकॉज डिटेल है, बिकॉज मोनार्की वाज रिस्टोर्ड, क्योंकि मोनार्की रिस्टोर हुई इन इंग्लैंड में। इन चार्ल्स टू द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, अब चार्ल्स फर्स्ट की डिटेल है, हु हैड बीन डिफीटेड एंड beheaded, जिनको वो जिसको डिफीट किया गया और उसको सर कलम किया गया। केम बैक टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड आ गई फ्रॉम हिज एग्जाइल इन फ्रांस, मतलब चार्ल्स टू का बात है। अब वो इंग्लैंड आ गई, इससे पहले वो फ्रांस में जलावतन था एंड बिकेम द किंग, और वो किंग बन गया इस मुल्क का। इट इज कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन, और इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं बिकॉज ड्राइडन वाज द डोमिनेटिंग इन द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी फिगर ऑफ द एज। ये भी आपके जहन में मैं डालूं कि रेस्टोरेशन पीरियड को द एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। क्यों इसको द एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं? क्योंकि इसी टाइम का 17th सेंचुरी का जो सबसे रिप्रेजेंटेटिव फिगर था और लिटरेरी फिगर था, वो कौन था? वो हमारे पास जॉन ड्राइडन था। एज द प्यूरिटन, जैसे कि प्यूरिटन हु वर प्रीवियसली कंट्रोलिंग द कंट्री एंड वर सुपरवाइजिंग हर लिटरेरी, ये हर प्यूरिटन की तरफ इशारा है। एंड मॉरल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स वर फाइनली डिफीटेड, इसका मतलब ये है कि इस द एज ऑफ ड्राइडन के साथ या रेस्टोरेशन के साथ वो प्यूरिटनिज्म का वो खात्मा हुई। जिससे पहले वो मुल्क को सुपरवाइज करता था और लिटरेचर को सुपरवाइज करता था, मुल्क को कंट्रोल करता था, उसका ख़त्म हुई। एंड were finally defeated and a reaction was launched against whatever they held sacred, और जो चीज़ों को वो सेक्रेट मानते थे तो उसको वो इसके ऊपर एक रिएक्शन आई और उसको मतलब रिजेक्ट होने लगी। ऑल रेस्ट्रेंट, सारे पाबंदियाँ एंड डिसिप्लिन वर थ्रोन टू द विंड, थ्रोन टू द विंड मीन खत्म हुए। इन अ वे ऑफ लाइसेंसनेस मीन अयाशी एंड फ्रेविटी स्ट्रिप्ट इन द कंट्री, मतलब ये है कि बस मुल्क में अयाशी आ गई और ऐश व इशरत आ गई। किसके साथ? जब चार्ल्स टू आया उसी दौरान। Charles II and his followers, Charles II and his followers who had enjoyed a gay life. A gay life mean ऐश इशरत वाला जिंदगी in France during their exile. जब वो फ्रांस में थे तो उसने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, ऐश इशरत वाला। Did their best to introduce that type of foppery and looseness in England also. तो जिस तरीके से उसने फ्रांस में ऐश इशरत की और बस मजे का जिंदगी गुजारा, उसने कोशिश की कि इंग्लैंड में भी वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज अपने लिए मुहैया करे और इस तरीके से वो जिंदगी गुजारे। दे रिनाउंस्ड ओल्ड आइडियाज एंड डिमांडेड दैट इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा शुड फॉलो द स्टाइल टू विच दे हैड बिकम accustomed in the AGT means in the दिल्ली इन पेरिस। तो इससे पहले जो इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा का जो स्टाइल था, इससे उसने बाइकाट की, उस पर पाबंदियाँ लगाई गई। अनाउंस्ड का उलट है रिनाउंस्ड,
تو اس نے اس کو مطلب بند کر دیا، پابند کر دیا، اور اس نے وہ بولا کہ اس کو اس طرح پوئٹری اینڈ ڈراما میں اس طریقے کا انداز ہونا چاہیے جس میں گہٹی ہو، گہٹی مین زندہ دلی ہو، اور یہ پیرس کی مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا لٹریچر چاہیے جو ہم وقتی طور پہ اس کو انجوائے کر لیں. انسٹیڈ آف ہیونگ شیکسپیئر اینڈ دا ایلزبیتھن ایز دیئر ماڈلز، دا پوئٹس اینڈ ڈراماٹسٹ آف دا ریسٹوریشن پیریڈ بگن ٹو امیٹیٹ فرینچ رائٹر. تو شیکسپیئر اور بڑے ایلزبیتھن جو بڑے بڑے ماڈلز تھے اس کو فالو کر کے بجائے اس نے جو فرینچ رائٹر سے ان کو امیٹیٹ کرنا شروع کیے، اینڈ اسپیشلی دیئر وائسز، اور خاص طور پہ ان کے آوازیں. یہاں تک میرے خیال میں آپ کا وہ انٹروڈکشن تھوڑا سا سمجھ آ گئی. اب چارلس ٹو جو ہے، یہ چارلس سیکنڈ جو ہے یہ انگلینڈ کا بادشاہ ہے، اور فرانس سے آیا ہے ایگزائل سے، اور اس نے پیورٹنزم کے اوپر بھی پابندی لگائی، اور اس میں ان پوئٹس کو، یعنی جس طرح ہمارے پاس شیکسپیئر ہے اور ایلزبیتھن ہمارے پاس بڑے بڑے ڈومیننٹ فگر ہے، ان کو فالو کرنے کے بجائے اس نے بولا کہ ایسے پوئٹری اینڈ ڈراما ہونا چاہیے کہ وقتی طور پہ ہم اس کو انجوائے کرے. تو نہ کہ وہ بڑے بڑے رائٹر کو فالو کرے، بلکہ اس نے فرینچ رائٹر کو فالو کی، اور خاص طور پہ اس کے وائسز کو اس نے فالو کی. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. دا ریزلٹ واز دیٹ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، دیٹ دا اولڈ ایلزبیتھن اسپرٹ with its patriotism, its love of adventures and romance, its creativity and vigor means زور، اس کا جو جوش تھا، and the Puritan spirit with its moral discipline and love of liberty became things of the past. تو جس طرح ہمارے پاس وہ ایلزبیتھن دور میں اس میں جو پیٹریٹزم تھا، محب الوطنی اس کے پوئٹری میں تھی، وہ رومانس اور محبت کی وہ باتیں کرتے تھے، اور بہادری والے وہ ایڈونچرس جس طرح حیران کن اور پیار والے باتیں، جو کریٹو چیزیں وہ لاتے تھے، اور جو مورل ڈسپلن کے اوپر وہ بات کرتے تھے، آزادی کے اوپر وہ جب بات کرتے تھے، یہ سارے چیزیں اب یہ پاسٹ چیزیں رہے. مطلب پریزنٹ میں چارلس سیکنڈ کے دور میں اس کا کوئی اہمیت نہیں رہا. فار اے ٹائم، ایک وقت میں، ان پوئٹری ڈراما اینڈ پروز nothing was produced which could compare spectrally with the great achievement of the Elizabethan Milton and even a minor writer of the Puritan age. تو اس میں ادھر وہ جتنے بھی وہ ڈراما یا پروز وغیرہ یا پوئٹری وغیرہ پروڈیوس ہوئی، تو وہ ایون کے ایلزبیتھن کے جو مائنر پوئٹس تھے نا، ان کے ساتھ بھی وہ نہیں کمپیئر کر سکتے. بٹ دین دا رائٹرز آف دا پیریڈ began to evolve something that was characteristics of the time, and they made two important contributions to the English literature in the form of realism and tendency of preciseness. تو اب ایک فائدہ اس پیریڈ کا، ایک فائدہ انگلش لٹریچر کو ہوا کہ اسے جو پروز پوئٹری ڈراما وغیرہ اس نے پروڈیوس کی تو بہت زیادہ کم درجے کا تھا، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس نے انگلش لٹریچر میں اس کے لٹریچر فارم میں آف ریئلزم، اس نے ریئلزم لایا، اینڈ دا ٹینڈنسی آف پریسائزنس مین شارٹنیس اس نے لایا. مطلب یہ ہے اس نے وہ دنیا کو ریئلائز کی، اور جو ریئلی جو چیزیں ہمارے پاس ہوتے تھے. اب تھوڑا وہ وضاحت ہے، اس کو پڑھتے ہیں. ان دا بگننگ ریئلزم ٹک این اگلی شیپ، شروع میں جو ریئلزم تھا لوگ کو نہیں پسند آیا، بیکاز دا رائٹر پینٹڈ دا ریئل پکچر آف دا کرپٹ سوسائٹی ان کوٹ. کیونکہ لوگ جو تھے، آپ کو تو پتہ ہے کہ چارلس سیکنڈ کا دور ہے، اور لوگ بس صرف انجوائے کرتے رہتے ہیں، نہ کہ کوئی مخلص ہے ملک کے ساتھ. تو لوگوں نے کیا کی، رائٹرز نے کیا کی، وہ جو ایکچوئل پکچر ہے کرپٹ سوسائٹی کا وہ اس کو وہ نوٹ کرنے لگے. تو اس وجہ سے وہ سوسائٹی کا، ان کوڈ کا جو اگلی پکچر ہے وہ لوگ امیٹیٹ کرنے لگے، وہ لکھنے، تو لوگوں کو وہ پسند نہیں آ گیا. they were more concerned with the vices rather than virtues. تو وہ کیا کرتا تھا، اکثر وہ وائسز کے پیچھے، مطلب سوسائٹی کا برائیاں وہ دیکھتے تھے، نہ کہ اس میں وہ جو ورچوز تھے اس کو دیکھتے تھے. دا ریزلٹ واز اے کورس این انفیریئر ٹائپ آف لٹریچر. تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوا، ایک خراب اور ایک کم درجے کا لٹریچر پروڈیوس ہوا. لیٹر دس ٹینڈنسی ٹو ریئلزم بیکیم مور ہولسم
and the writer tried to portray realistically human life as they found it, its good as well as bad side. तो बाद में उसने क्या कि उसने रियलिस्टिकली ह्यूमन लाइफ का तस्वर कशी की और साथ साथ ह्यूमन जिंदगी इंसानी जिंदगी का, और अब दोनों साइड उसने डिस्कस की, इसके अच्छे और बुरे साइड दोनों, इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल शेप, उसके बैरूनी एंड अंदरूनी दोनों शेप्स को उसने डिस्कस की. The tendency of preciseness, which ultimately became a chief characteristics of the restoration period. तो जो preciseness का tendency जो था, मैं आपको बता चुका हूँ, preciseness mean लोग वो sharpness के ऊपर, ultimately became the chief characteristics of the ये आपका MCQs भी हो सकता है कि क्या चीज realism. देखे 17th सेंचुरी ने इंग्लिश लिटरेचर को दो चीजें दी, प्रिसाइजनेस एंड रियलिज्म. तो अब प्रिसाइजनेस मेड अ लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लिटरेचर. लास्टिंग मीन जो ना खत्म होने वाला. तो ये प्रिसाइजिंग ने जो प्रिसाइजनेस का जो टेंडेंसी था उसमें एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन जो है, ना खत्म होने वाला कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर. अब थोड़ा इट एम्फसाइज्ड प्रिसाइजनेस की तरफ इशारा है. It emphasized directness and simplicity of expressions and counteracted the tendency of exaggerations and extravagance which was encouraged during the Elizabethan and Puritan ages. उसने क्या की, उसने जोर दिया डायरेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी के ऊपर, ना कि उसने बात को बड़ा चढ़ा के काउंटरेक्ट का मतलब मुजाहिमत करना. तो किस चीज का उसने मुजाहिमत की, द टेंडेंसी ऑफ एग्जेजरेशन, जो बात को बड़ा चढ़ा के पेश करते थे, एंड एक्स्ट्रावेजेंस, फिर भी यही चीजें, विच इनकरेज ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड प्यूरिटन एज, जो कि एलिजाबेथन एंड प्यूरिटन एज में आम थी. इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रेडिलेक्वेंट फ्रेजेस, ग्रेडिलेक्वेंट में बहुत ज्यादा शान शौकत वाला, इन्वॉल्व सेंटेंसेस में जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस है, फुल ऑफ लेटन, यानी उसका वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रेडिलेक्वेंट फ्रेजेस, अब ग्रेडिलेक्वेंट शान शौकत वाला फ्रेज कौन से, जिस तरह हमारे पास इन्वॉल्व सेंटेंस है, इन्वॉल्व मीन जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, फुल ऑफ लेटन कोटेशन जिसके अंदर लेटन कोटेशन, इन क्लासिकल इल्यूजन. आपको मैं बताऊं, इल्यूजन हमारे पास एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो कि हम पास रेफरेंस देते हैं एक चीज का, वो हमारे पास इल्यूजन होते हैं. The Restoration writers, under the influence of French writer, gave emphasis on reasoning rather than romantic fancy. उसने वो रीजनिंग के ऊपर वो ज्यादा फोकस की, ना कि उसने वो जो रोमांटिक का जो उसने उसी टाइम पे जो वो रोमांटिक का जो तस्वर था या रोमांटिक का जो स्टाइल था उसके ऊपर उसने फोकस की. एंड इवन इवॉल्व एन एग्जैक्ट प्रिसाइज वे ऑफ राइटिंग, और उसने एक स्पेसिफिक इन शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग शुरू की, कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट क्लियर कट सेंटेंसेस. उसने छोटे और क्लियर कट सेंटेंस विदाउट एनी अननेसेसरी वर्ड, इसके अंदर कोई ज्यादा वर्ड नहीं होता. द रॉयल सोसाइटी, वो रॉयल सोसाइटी विच वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड, दिस पीरियड, ये आपको एमसीक्यूज हो सकती है. रॉयल सोसाइटी हमारे पास कब पब्लिश एस्टेब्लिश हुई, तो एट द रेस्टोरेशन पीरियड. enjoined on the all its number to use close natural way up spacing एंड राइटिंग, यानी ये तो पूरे वो जो है राइटिंग के स्टाइल जो है वो लिखना शुरू हुए. एंड नियर द मैथमेटिकल प्लाननेस एज दे कैन, मतलब पूरा उसने कोशिश की कि शार्ट मतलब वो स्पेसिफिक एंड अच्छे और आसान अल्फाजों में वो एक चीज को प्रेजेंट कर ले. ड्राइडन एक्सेप्टेड दिस रूल फॉर हिज प्रोज, अब जब ड्राइडन ने इस कानून को एक्सेप्ट की एंड फॉर हिज पोइट्री, और साथ साथ उसने शायरी के लिए एडॉप्टेड द इजीएस्ट टाइप ऑफ वर्स फॉर्म, उसने इजीएस्ट फॉर्म जो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस की उसको भी उसने यूज की. एंड हीरोइक कपलेट, द हीरोइक कपलेट, उसने इजीएस्ट टाइप ऑफ वर्स फॉर्म. हीरोइक कपलेट असल में हमारे पास जो 2 लाइन्स होते हैं, इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर होता है. अंडर हिज गाइडेंस इन द इंग्लिश राइटर इन्वॉल्व्ड स्टाइल प्रिसाइज, तो इस गाइडेंस के नीचे इंग्लिश के राइटर जो है उसने प्रिसाइज राइटिंग शुरू की. फॉर्मल एंड एलिजेंट विच इज कॉल्ड क्लासिकल स्टाइल, तो फॉर्मल एंड जो एलिजेंट मीन वाजिब स्टाइल उसने शुरू की, जिसको क्लासिकल स्टाइल समझा जाता है या कहते हैं. एंड विच डोमिनेटेड इंग्लिश लिटरेचर फॉर मोर देन अ सेंचुरी, और यही स्टाइल तकरीबन 1 सेंचुरी से ज्यादा लोगों के हाथों में रहा और लोगों ने इसको एंजॉय की. तो डियर स्टूडेंट, ये हुआ हमारा
ریسپریشن پیریڈ. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.